serum kuole mu nyin damu tata alhamdulillah ningodo mando adundula ajeta menna amesino adunta dundula ha tara mo nyima mel faram bijam ko fan nati bulu kaf nyoma akuoto ala ko fo muso ko se avancer nyamena awange o kenya lima wole be nala itala jamala ku kutante mbe hata jurun godole matugu ba ko damu ton tala fo ala ban Allah dole bige nin ku blata khaira ku be se maka barala bang ko ha do mo hol to men sala ba tanko to habi ngena na wallate ite men ngena salamaten أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم la paix réconciliation jamaki ana musulu ana futa khali konton waxto yinto barinya controla muslime ya controla ginita ya controla fambaji gobe control mento ni wolmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maringalu alim bentale jang ko hanyo matilin hanyo lalu silo kan silo memo siratal mustaqim siloti o me fono ala lo naluko dino ko barinya ko njo terenga dole majambi je kindia leten kondeta sabo men nasi kondeta albena la wole fahamula ninna alfa le jang sabo fatan na misiro kondeta misiro ala halje le jang waxati tambita nga kula tambi al habara kende bake o baro men ala wole yitalalula barjanim be o yitalalla folo témoignage le bijang hafatan na sate alfa lula mbena la wole damatala afolo bebena ala dalu sila karambalema anje be halon dina la fasala lamo ala kanula lamo woto nte kumo janyala ala ko waxto hatta sutia ala bena la misiro jalale défilé la vidéo en kotola inshallah ala ko ala halon ala habaro menke ala ba resultat jalawonya ambi ngajo belalla al salo wonya bodo be kering parce que misiro je waxto en mento ten abela banna le finition fana benare donc nalman kura nalbe ni honna hanjanne ahba de contrôle sila makono mbe tambila camera koma mbe na alfa le kontonna ni alay basse ko le jidam alay alay se ba le jidam alay ibrahima tata le muyenti alay karamba le muyenti mbe hay lonne don te alay karamba fadiga ikoto ke bale jenti na alfa alay bashir sano jenti sano kunango men be kindiya jan ila alfa le monte imam bale mati donc afana koto ke le jenti na sano kunda alfa le monte afon ninke le jan chef de quartier le jenti voilà donc alba na la ni lolu be kuma kan la melal jan voilà jeunesse le jenti Traoré Mohamed Sherif inshallah alba jalale muslimo le bijan alfa le bijan be bijan donc on te kumbo janyala bena ala dallo sila karambaya alay salam alaikum walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yo nte kumo janna la xanay konton naam ametam bi kon nata kumen na jang bi naam baro e halon ne parce que e ha a campagne kele animala naam iba tanabi xana CDA ma halon baro men kata godo men dita eta fang se kelo sedoti ha fo ko baro betake inshallah iba fi xamum fo misilmolien mo men fanan hambi e ha do sara bar hambi be ala koto fo se place do soto alkiyama lon sini parce que dunia intala banna ibe mum fala bara ke la wolien ani ibe mum fala mo holien men mam bara nyin koto fa hambi se nanar ntun hade mardo ke en koto ala ko na misiro se la bang parce que mo hol be sigin jay be misiro na bang le ma konondi ala ko se salji ko no nyamen ba fa len ko bismillah وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالبي كنتنا مسميا كنترولا كولا إتى مصطفى سواني هي كنتون بيتك. نعم. مسميا دينو إبامة ديما منكلا على مو سبت لمبي لكفر. أمان الله يا رب. إتى كم وجاني هذا. نعم. متى بيكون كنتا موسكي مسروين نقولهم. نعم. même madenga nana keta faransi aketa hollandi bara famba tata ke faransi mo mel bebi ge misil kunda to si mo bebi ge be tarata denga woto ko hana misri banyi naboyi ha lokuta ke ala hake godu do sotota delegation le bulata wol nata na tara akoto wo ku keta jonti na usazuba ala ibrahim khalilu fadiga
alamu amela jamanya amma min Allah donc wale nata ane ustadu Muhammad Fadiga sama ko tata usay fudu Musa Dinke donc wale nata hana kontrandi ke kebali misro nyinna kuto mendin sotota hadan te hinga ne to ita al haki alhamdulillah keba nyima mel bigam ya nyokon faham yanni benala atre banta nyokonje membe kala kunguti akoda donc ya kungo sigi inata hadan te goche misro dam tata ay be eta mento ten bi serum kuolemu nyin dam tata alhamdulillah ningodo mando adundula ajeta menna amesino adunta dundula ha tara mo yima mel faram bigam wol fan nati bulu kaf nyoma akuoto ala ko fo musuro ko se avancer nyamena awanje o kenya lima wol be nala itala jamala ku kutante mbe hata jurun godole matugu ba ko damu ton tala fo ala ba Allah dole bige nin ku blata khaira ku be se makan barala bang ko ha do mo hol to men sala ba donc to habi ngena na wollate ite men ngena selematen ala ko fo ifana nin kila do se taha muslimi kunda beye muhammad ne ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ko nyobe lori beye ala ko hakke sadaqatun jariya do ti ha dunga to men le habara do ke asita jamena idan din jamena nya bada be senaji barhabi kana kawadi ya menki hajutama bela firi nyato le fanana ala ko fo misiro se ba nyamena nimba fola presque 70% wala yana ke siyama be turuntugu membe na akela donc habi mbulo nya loring ha mohol makili akoto mo kana kawela barama donc alfali biga habi ntata dan jamena wala fanana na to la timma adan tege jamai barada taho alana be la firi nda ful mana tugu ha dungato même folo nata abata da dundula de be senaji donc habi même fana be nala inshallah ko fana be dunna non donc ko yale mu ajama be la lon wala ntendi na la des la karamba ben folo men keta amanke enko nin ala sonta be la firin tugo ni atala ha jangaro yin sobo mo gola ben ku tafana ngana lama ham hol kiri e hana e hammadema fo musiru yin sele banya men donc be la firin wala barhambi fana be men jan men na kenala mo holma mo haya image inji parce que be numéro la len kan mo ho men hakan contact la montage kono be numéro lu la leji bare mba fele har mo ho mi sigi ha ama kono ko fo be nga waxatu inji nyame mba fele ni men godindi belare men ko dana hasini makono e ha di kisan parce que abita hakata halal ni sa di no sa akata 20 euros akata 50 euros akata 100 euros har 10 di la lo ngi beje parce que ala ko do lu diso be borin nato bedeke ba men tambita he agodo siamang nta hala marali mbe sa te jamen donc wodi tale ya nimbe ngfa be voilà donc sen kan na fay ba bi godi die a soto le hagole bara a tigo ha maso o mangole donc ha ta 10 euros 100 euros 1000 euros 10000 euros amansia 10 euros fana mando bar jande ala nabiyen be hakata ibudo ha bo sainten ala ko fo misiro inna ko sila timma nyamen ba sa nyim benga mang soni afa ka ninja ngori mamba ne fe donc ben ko man soni donc barba sile ni haje nga ben ko fana fo donc namira to ngoro ngita hakane ba jana ita hala ala ko besi ikan fay mo ma han ninten dinnemu isi ibinna numéro be lalale nimbe la ginal jante inshallah nim fusi dun tante bulu a tigol sama inshallah meli fanambe france ata usa ibrahim khaliluma ata habli tifan ala ata habla to ma be la kapela donc nimmen te memma soto ya hakata wotigo ha ma soto ala ko halasi ke bali ko ku yale abi ni sita jang nse dan jante ko do wala mu sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad annabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam ko barka alamon ni sima yala alamon na jato kende yala nena alfa le dian alay sano kortanante bimbayr alay question le bembulu hi konto misidi la ku luntanti te nyinto nimbe abe kumala na alfa abe kumala maninga kangalela jahango maninga mbese nyohon fahamule ko fola mbese nyohon fahamule donc fem be fola jang mba melale na misili la kule luntan titia akoto donc ibe mun fala idinien e mamarinien e do holien men be engager ala kuto fo baro en misilo en sela ban nyamena parce que albata ke sedo ti godo men na ta janno baro betake e ba jalele par hambi ha ke sedeti ala ko hayta mo holula men ka wodo godo do sara
hambi hi encourager hay wali malon fana men habaru en ke hi wali malon adwa yen fo alamensi xam molu jara hawlu féliciter folo hi et remercier et puis na fitir Mohamed benala fin salala mbolu fana tarala ala ko sabaru do kenya menna mba fali en ko bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعم نعم نيا جماعة فولا نعم مسلمي جماعة نيا فولا نعم كبركة بلال نيا نعم ni alaka mo hakili la yirwa ha imriya seda misiri bara dememma نعم iga kan ka jila igire la kuro ku ala yanyendo Allahu akbar naam kuro yidi jila igire la kuro ku tunun ninte naam ise jila le igire la kuro ku tumado kwala se adida mo nyumaluka naam nemiriya wada nde misiri le loala misiri lo feretan dinye kona misiri lo la ba wuli ndi molo fendo bilado ni ile miriya wada ye naam ya lonka fo ala yife naam bara min kene mo tando min la fo ku ya sarala naam mo tando fana bara o kene men na gilu sarali naam bara o kene mansale nye min ye bara nyumala besarala naam woma no bara keda ikake alanye kono ikadu molle bulu aranda mo min bulu mo lu fana ka gande kai ila bara nyuma wolong naam ka banki la bara nyuma tando ka banki la bara nyuma la tama ko ile ka ngani ke nyami ile ka ngani ko ga do naam ile ka ngani ke ko ka do misiri le do naam na fana ka do misiri do abari susuma bara fenkinya yemin fe naam na ma do misiri do ajunubi ya alelema kona bara yi wayile nye bo bara ta sarala bara ngani ke le sarala Allahu akbar bara ta sarala di ni bara tere sarala le naam bandi ba mo kono faray ba mi da ya foladi ko criminel naam ote afota mari ko criminel naam adun ka kono le fara naam murula kala wula mafana ka kono fara murula afada ko bandi madi ko ma ko criminel naam docteur fana ka mola la naam ka fani be la gede ma ka banka nu masidi ka banka na kala la ka muruta kala wula ma ka muruta ka kono fara naam o fana fada naam alko ma ko condoléance naam munna parce que do ngani kelte keleni naam do ka kono fara le ko ki kenda ya naam do ki kono fara le ko ki fa munna fola do ma ko criminel munna fola do ma ko condoléance ngani kele faranda Allahu akbar naam donc il kila wodi bo ngani kele ma ko kamisiri ba naam iko do memolo wo kamisiri bara wodi takala bara nyagbere ma ele bara ya nodo afana la junumi ya nodo no akbar wora mbara se walla naam bara damda ni memma ba wodi ina la lommi wolon katre briki wa sein wole mbulu naam ndesa fola memma ka fo ala maram sidi bara damida naam kono mambul ba misiri la de naam misiri wa sein be briki wa sein wodi tere mbulu wolo maran nata naam ngonya briki wa kelen ke mo woro fana bara la naam ko ka ko ke urdidi ko fana la wonna tayi me kono mtre ma ke naam nyamir la fana ma misiri la be nya wala salila min kenen janni misiri lote naam nyamiri ya wole tema de meni ni min na da ka botu abudu wona da de meni na de meni ka courage de mamtu naam wole kan lo kam misiri la be nota de meni na lat mamin lo bara wuri te nyo maya bara wuri min na de 60 millions naam tase tasuje mbulu madame misiri la 60 millions naam naam ban tase fuy kala naam mais de meni na naam 4 mara lon ka fon kelen tamtu naam kankia kanya wule naam nta fe ka kuma le jenya mais c'est extrêmement important ali ya long ka long ka fo bara min keda wodi na siran yang naam aka siran du bolo ko naam fo ba escale kem banque la naam
nadi bo ka ba ke fingbe di Allahu akbar boy ba wodi damuna amenda bolo le kono namo nana na da direct awara bank da yo al kalisi shine namo anya mun kela anya min kela nya ponti le sanna folbo bank da na dis ponti sanna namo no kera wudi bara makana namo wuli nan sela ya namo selama siaman ya bana min bana bara ko siaman ke namo Muktar Konte ya mban senta mba folo na momli framba kem de la wat mi da ka ha nyam min tan fon li men ke adim pusi Allahu akbar abra ke sunya nani a folo na da 60 millions di namo o ko na da 60 millions di namo o ko na da 20 millions di o ko na da 40 millions di o ko na da 7 chargements de gratuité di na da 8 chargements de sable di ko nyam ko manya famente ko na filme nan utma sine 4 mbare yele mbare se nouveau nyina namo ko ko na filme na saka tolu laka namo ko no nyape ka serpente métallique le di ako kwal devi ke ka devi do molo nyama pene ni se ko ke ko allew nka devi ke ra 103 millions rien que le serpente métallique Golawama aka 103 millions la ke kono ka dombo Allahu akbar adi ba barka filmas ke la se namo adi serpentil tray namo ada kan ka monter petit à petit namo serpent bebre simbulu ya namo ay mbulu na garage la ya namo abadia alba filmas ke la wayri wa film la ka namo oh billahi wallahi e ma yeli ne ka kalitima namo o bara wuluya ndewu nimi munde wala ndewu nasina nya ndewu kulani ndewu ni fanje ne ma namo wole tol mi la kan namo karo mi la koka namo ba men mason ya wala kan ka crepi baraban presque crepi dans 5 jours crepi ça c'est des bancs namo mais karo mi la koka karo mi la kono sol fayansi ni sol wani mota na malamin kan wani to fo ya ko no wo mini wodi wo wande fo 1400 mètres carrés namo woyen kun kante namo ngunlani wolema namo mulumalanin te dugala sima fo ala namo mulumalani ala lema ka mulumala moluma ala kamo mini yamari bi ade bulu dum misidi bara ko do no way alu di mari ala kalu sabati ala mukera amin alu famille do bara kano yalma ala mukera namo al ka pen nawli mari ala nama kay yamar susodi taw al barakala da balade nen amin allah ya rabbi kalu harge fule kalu kanda kalu hijabu kalu kisi jamana wo fana masibo ba yoro bena masibo yoro bena khaira ka khaira kelinya kalu kisa masibo nya niveau men nabi wole wodi installation électrique lui et comme fariga ka fo nyami ka fo barami en vérité finition a wuri kacia ala ni karakasi lota kene ala wuri kacia adu mo ma bola le jati hal bin hakillo nalla nalu kiri alnay ko fere min be keminye nin te ka fo do bara million bo fu fa ba million bo e ba min solo ala ka wulate ilema ya dépenser bonna e fa ita okay kana si ko makono bara dia yampana bara dinkra do af wila wat min do quartier kambre pempena ya benare benara baki bulu bila do ka de kas bara gat han wati wara sesine comme ika dunya lo nyame ka awa kulba men awa na mase na sumaya awa tumado ko nan do li ma ko do li na min da ke are nanga woni hajo haji nanga wonti ko li bila do ni wolle make awa alkoni bara ko ni mirada agamida mirada bere ke betre wodini mbola kala de ka tundo wulla kono min may senta en few alkami dalla sen ko Traoré Mohamed Lamine Mohamed Sharif Traoré ani Youssouf Silla a wolu koni nyama fo wulla banda kare ndali yesu tan ndali yesu tan no tofo Allahu akbar ber barada
bebarada man ka sandali ko be yile sayama kono banfuru banin ta te doli o nyana ka fori fa to le kuroti awa alu fila mo di barka bilal inshallah simayani kende ala inshallah alu ka pempen ke na furda alu ka pempen ke ngani kila alu fana ka nyon ke am fadi banku la bara la ni tragede la bara indo alu yang lu ndali lu wulu ndali hal soyima nga nyoy fempen bana bolo bake buri la bola ka dum fempen lo atakela ni nama anam ni me camera to mammi da yorone ndoti mbari nyabar la system min don tunda kaydi la bo kayda ka pour que ala yi fempen bagasanna ntawud la bola te bansan ka do wonya de wasa fo yi wa folo ka wa fem da mai ne ka da ballon ka banka bonda ben ka fo nyinde sanni ko wuri bo kaydi bado mulo mbara wuri bo ka wasa o kaydi be pakini nyon ka o beya mba fo mi ko nyese la konti de manin ko nyese la konti man ndise la be ma siran sita mo sira beya beya bo alhamdulillah wala la sonna sol saw alba wuri min nana ni ala sonna inshallah alay fo musa afan ta susu le fa bulu mala wuri kana kuma kama ka da ma ka bulu mala ta tu da la fe no ale do ni mo si adamu na ku te kono fon ma bodo fe ko ali ale na mi bulu mala gina da mun ala sonna to alu sawu bara mingi ya alleti anna bara le salama be la bara le ala la bara le mara ala tramari ala de même mi yal bulu mi yanyuma mi yalla ka la ko yin kan ka tama la bata manyama ala mo kera amma min allah ana la nu fana min fana ma mari ala kam mata milan ne fin kala ko manke ba kal ta kera nyama ala mo kizo ma amma min allah kam bensa o ma ala mo kera ka bara yin kundo yidan na ala kanansa mai kundo yi ala kanansa abada alay furum sa may lañi mum bar la ka ko ndi ke ala kan o ke abada ala musidi dan berde ne ala man la kan kara ka lu hijabu ka lu sura jankaru mi e frifla to abudu ay frifla dunya fambe ala man kisida ma ka lu har gefle ala mo kisida ma ka lu gel mandiya alla bara la ala mo ke rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu rasulullah alhamdulillah alay batame sang betambila soso kan alto mo bara khay boti wona khayele maso so ko itanda de mo demer marne o bara fa kondeta mo ay yami khafira be amudangi alu malay na kay dangi anun na kay wali ndira ba jife kuyi mo fa ne mo asede araba fasama khili ko bi rasul de na hande ya rasul na sudi mo bara alay sano ko yime ya koshi parce que ya koshi ko bi na hambirin wali fan rabama trasi na birimma alo afala ke ana hamma ya koshi parce que me fan ye nana me rende nan no barane tun na bexi parce que ni ko bi so yi e mo ko bi rasiga ma sigadi ha me fan ye barakuru xana mara isa li jang nyambar nyonno kono alhamdulillah alo wota me fan yende me faye mambar folo confiance soto de donc mo fa na ma waxande di ya xara mo be parce que wotan nan na cede rabe diya min gafira wo ba mo chef alfi me rebe na kay bara wali et puis na kay wa man de man na bafi anu aforma ki na kay ndira baxi mbara me ya ko si bara mo ga me faye de khalifa la be ya ko si nara nana la gine biene abara fi donc du message asiga mané partout par la gine bi mi gara me mané mo ma fala ko tunde na na futeta xana kay say message rame ina la gine ne ba ina pays yo pays ma hal afrique nara affaire na be parce que ndé na be faire na be dangi fe na futeta donc ne fan e hawali na be ko ibrin klima di walima mo bara way so yi ala ko ino mana xam fala de yamabe wa ma be bismillah ngake sawane namne muslimiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam na khambi man ala tantuma naam tan la matantu naam fi birin ala nara sabu da mange naam sabu mu ala radi sabu da mange na me sabu kira naam kira ga malara kira bonan alara na ala tantuma sabu da mange naam un sabu fanye fantantu naam na khebe na kay farma bara bin tantu naam min ti filin sakan waye wonna na falma naam parce que mun sera na kan nun tan furiba mun na kan mayo gumba naam anon diki ma kan baraba be fa dam tambe naam ka 100% mu falare 90 et quelque bara fa naam naam
lan la ma fala fa yere ya mi gafi ko ma kon ku yamba tantu nan tun na bilimma ala mo man tanti ne na unga ke na ke barndera ba lagina kan khabirina mo mi yoba ka ko africain na khabirina mo muslim yuna hali findi continent batam ginan na khibar ta batakirin na fabi ina ka yo amadi khurun ba kula bar sa sudi parce ko bri nyar ba kre na ga ba kulung ina rago fi ka ina ra foin ana dan tega na kan yo ba fama na ra fa dan tega be kan ya dan kan ya na ana dan tega fang sebe mane ko bri fi ala nyara ki nakena mam nakena bi e ko alhamdulillah rabbil alamin asala bashirira nam fasalo na bi ko bir na sigano ala itanan nun sende ndikirin imam ala furim za fadige ala nyara mi tram makra ala furim zamu na bi amin sinde bagina farmal ka bilo maheri ala qawli ala khayala o mbiri yalla donc nanam fala ma kira mi gina angel fala bi ki monsieur Moutar Konté kunni tabar dinar baba ala badra ko nal ka ya fama docteur bili nan no arabe amri mo na fanne be ki fay sawtu sugi al kala kam bi yayla amma min allah yewoli bi on ta yewoli bi na benne ko en ma tan na ko na krine na ti de ko be abi mali ma ki fay ala fin de ma zan ta mo ne kulum wala fa ba na sembe mo li rama e ba bir na ka khalifa na ne ki ne gravier chargé may bara fa bi kacande bili mettre ki bebe auto bili fa va si afili be kire mara fi mara bori bara fa me bara fa figbe bara fa ko bi bebe bara fa bi Allah na fala na kis million 60 million fama ni fa ko bri fama ina fala mata ma fama sa na ka mo ne ka fu ya mi kara ne ma fri ta fi nga kiru tan daga fanna fara mo fanna kila ba donc be yo ma sembelu gambi bi da ta gara ba fi kono no nga fala bi mbedi amu yonko go ale na fala finition figbe bi na bore bare gi hang e fa mo moteur kulung e fa nga visa ko masa tam de seli ba yare kan mi dangira fer yo na kan ba kharaba hali be kirin nan da subi o hal peli ya kirin si mo me nan fer na fara mo kala suko mo na be ala be mo na be dine be na nga kiri be nya kunna nan fala ma chevre kati na be fanno man de masin de fala nga kirin yi su ko me be na mi an ka ko me ma mi wa am foto wi barato français van attendre que bon ici sénégalais ni la gambien ni la mun sebe amo libri ka ala tin ala anglais winara ka ala tin na fala mi so mane be a fala gambie lu mane be ni anglais na me o ya kan ka fa me ko toujours maison wina bi la bi fala mi ala ko mali ka fa ala ka mali fa ne inshallah ka fa o wali raba ala ka bangi na e raba ba ala ne salsal na Muhammad si wanda yum manamma na man bana lillahi masjidan man Allah lahu baytan fil janna yo ya minti ala be fa ala bangi ti be ariyanna bile mun no ma ya minti de nganinge ibata kirnan naso tan nun na miliyar raba kay nganinge fanga tan nganinge mu fa bara yi gwa ba lo ale bara ya minti ala raba o be ko malinda ma menne on ga chef de quartier yire inshallah taala sallallahu alaihi wasallam mo ko ma chef de quartier ma chef de quartier naam assalamu alaikum wa alaikum salam bayago tana yemem woni tandang ma afoto ko ine mo xebu bari nya xebura amu dangi ma alu témoignage na xanna baxi wo ma fori na ga baxi alu ji yamin fi fotanna bi témoin na wora en français inoma munse falde me ribe na ga ji wali fanyira baxi ani mo ga fitir client na ga wama wali ndara bafi diamin alako akharanyo mafuri je commencerai d'abord par remercier la population de Koundéta qui a pris l'initiative de reconstruire au moins cette mosquée. Et avant d'entamer les travaux, nous avons commencé par les contributions. Après chaque prière de 19h ou de 20h, la population sortait au moins pour un entretien. Et chaque fois qu'on sortait, chacun donnait au moins ce qu'il pouvait donner. Ce qu'il pouvait faire. Et avant que l'argent ne quitte l'extérieur pour ici, on avait un montant au moins qui était à la banque. C'est suite à l'envoi de ce montant que nous avons entamé les travaux. La pose de la première pierre a été entamée au moins le 19 décembre 2019. Donc, depuis ce jour jusqu'à nos jours, au moins les gens se mobilisent. Chacun au moins fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Chacun au moins donne sa volonté, disons comme ça. Même si tu donnes un franc, ça
Ça, c'est au moins pour toi. C'est la volonté. C'est pas petit. La volonté est là. Et l'intention pour l'action. Donc, pratiquement, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, là, les choses évoluent à merveille. Il n'y a pas de défaillance. Et c'est ce que moi, je peux vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est le président, c'est la jeunesse. On a dans la jeunesse, on a dans la jeunesse, la jeunesse sera président. Voilà, voilà, il m'a tué de l'autre côté. Voilà, voilà. Bon, voilà, il faut que donc, il m'a dit surtout la jeunesse. Parce que moi, adresse ma jeunesse là. Parce que moi, ma jeunesse, il y a un halou. Alors, il n'a pas fallu que autant café. On a bien quoi yandi, wali, waso, sobera. Donc, jeunesse a wali nanaki. Donc, haya, itare nana, ibaba nana, mais surtout, igore nana la jeunesse. Il faut wali bébé rabat nana ibé kui. Et mon chef à la manée Fambé en tant que président des jeunesses à Pondeta. Nous avons Youssouf Silla. Nam. Diaminga programme puis. Nam. Nous massin on kuyama. Nam. Parce que faut les bara dia massin bilin tiri. Nam. Massin daya kirina antima. Nam. Ma kandina antima. Nam. Autant de merlin refafi moube. Nam. Uno ura wol nan sama. Nam. Uno ura wol sama misema. Nam. Ou nyani gena antongo moube. Ala nous sembe vidéo ma. Amin Allah ya Rabbi. Parce que tout ou va yamin tout. À niveau na. Mu fibri nan benyingi mutan jeunesse. Nam. O femme kharigena hanna muna surveiller. Nam. Ko anu yangira. Donc maintenant mu man nawo ma handi mané. Nam. Ala ko ma nganu e o bela sudi o bori gira. Ala ka sembe fi o ma. Nam. O man no kharigende sodi kina ala ko ngano yamin na yondi. Nam. No mana ma sin nan tinti de wo. Inshallah. Ko barka. Moga bore go ba barka sinde. Ala mame tenga pa. Alay Seroba. Alay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Watanante. Tanawonte. Bimbayaldo. Sawane. Yo ite dun fanan. Yo. Hambi mbata alfa le kamme. Yo. Ebe mon fala misili molien. Awa. Hambi khado kafu ama parce que kise so la bor kisa dal fa busala. Nam. Lama sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Nam. Même fota aman doko. Nam. To nyale fota. Nal ko konga donnita mpanan sawaita. Nam. Yana kira ko Ustaz Ibrahim Fadiga atata legi. Nam. Yinne hinno to lala. Nam. Ustaz Ibn Khalil Fadiga. Nam. Ba fa mo representer. Ayo, ni fala ni atata min ni do tala. Nam. Itafa kema legi. Nam. Nam. Ale karamba. Yo. Nyine be fa la lo maji. Nam. Donc to mi se misro menje wonya. Nam. Nin ko lu bulata. Logo bidarinje. Logo membe ala fongo la nu wele mo tungu woti. Donc nyine nyebe menna nyimbe non ne. Tafa kema legi. Nam. Ba mo representer. Inshallah. Sallallahu Salatu rasul. Aywa seno min nyasi fala do kutante men no barani make hawlu tante Nam. men no haddi passe du kinya hawlu tante Nam. khayti la alga men bo felanto abegeto Nam. kodi Yo. sinin bana ala bana zawo ko men dépenser ko felani Nam. barwonte iko adama dinga mana adama dingo donto Nam. Lale karamba andanta $100 la. Nam. €100 la. Nimbal sagla mbe jalla sagla. €100. la. Nam. To aduna man kamala ba annago do man kamala. Nam. Ala dum. Nam. Ni ala don tabas asara la nyaadi. Asa asara wa nyaale. Ade. كل كمان ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. نعم نعم. أخاد دبل. نعم. نالك القرآن وكون لا. كو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة على كنس على الساقون يعني. نعم. نيغا مالك سكيلين على أسد تونسو جلبو تونسو تنبو تونسو كسي كمبولا أوتا جلو إنت توا كيلين على أجل لبي كم ورولا على الساقون نالا بيجلو سرالا ونيالي ها نمو على جلو وغادي دي والله na fotan yansayin telmen be koka
ko banque do bi je ne ga 1 euro la je ne don ta jang asana la sa gi ma 700 euro ne ga 100 euro la je ne don ta jang ne be na la bola hein 7000 euros ka sabo okay ni wakata silla ko nangol ne jahbi ko nangol wol bi la godo be la lal jele sa be la je ko fashi du bulu soto wala mo ne ga 1000 euros la je e be na la million le la bola no be wonya algiyam tale mo nam ni ga mel la ja e be ta la bola baraba ta double nam donc on rend le mo ni ka fem ke jang ni wo kita mo danga ni atoma pe da ni be ropo ha man la ni se fentu ni l'argent de poche ni e min bi bar la sa be la ji ko ni ntala ni lu menna ko se ta euro milliard le taranya al gama ko mo le man ko sama ko encourage wala jandi inshallah kindia dingalu kunde ta dingalu kasi a dingalu balli hala kindia dinga to be kan min be je al khasim islam muslimo be ma be ga kata khado ke jam men no be jang pendan tel bulo ni ga makilna to be je bar do be ja 5000 francs do be ja 10000 nam ni min to ja 50000 nam ou bien 100000 nam asa fa ko mbata si amanke nam yo taje nam oni wona tole est-ce que ni wala ta no honkan c'est ça me ça ba ke mam baro ma avancer nam donc men no bije na lo xamenke ko ala kole ko wala de ajral muhsinin nam ame barani ma kila adoya o doya ame tude nam ala sala bole ye rundo nam e ga jabe madenda nyonka barni ta ko imam ven la banko la ya ta loje dole milliard la bola tenya ndeko ko imam fen la je o imam fen la banko la ya lo do ninga gole donc mo hakilo ici non so le fo inshallah a jandi min bebeje behi wakka a do yata asiata ese durki ni wokita abiyen algiyam sini ni wasuma mbula ko few amanke fanyi may tonti fe ira ki alala abelari yenji seno fo la ki wali mo jeri majlisu mogolu so le fo jandi be ni video fahamu albata minke be bata siamanke ala minke balta tulawma mambe abulo be sabare khalu aliyan fana aba misro khalaba wala mo allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam ala karamba hambi be da fa dunda bele jang abanto parce que bata sitolu me ete be sitolu kalama be adresse la sito membe la membe tata message iname ise katay ha partager parce que il a partagé do fanan sala mete fanan fe nonte dol bije ame message iname bar be halon ne kona ha bara sifaye me ka bala gudu la dunna lato ita ho mo holon ta ho mo holon e ha message na tambiam na miro to fanan mo jihad doleti wo men joti be adresse la mudiria sito la majliso la ben adresse la kindia bar nyala be adresse la jalamadia 40 bala be adresse la majlis jalamadia la be adresse la nasrullah la be adresse la albarka tubala be adresse la sito lo hasia parce que mais sito fem ni mi to ho me jang isalon khafoko khakilo le bikule hari to ho man taha ndato wahto into sito city ni hamesa si masoto misir kulem ndala kunte ala daldo sila karamba la kunte même be bi janyi na kunte be den tamen na ni wolumo alati atamen se mo sara ala ko ila e hakudo soto sini abela wuli la wolema donc hambi wosito mo holu hi encourager hanna wala hada ha partager ala ko kudo se ke en ko to nyame e be hakke campagne lati e be mo folo wulien est ce que baraji be le yato wonta ben alum ben nasawma bismillahir rahmanir rahim ha bi ko gena men yita to nyalem sanyin halalis kunturo man sinyo homa ba ninga ne la ta kilinka siti ke sabuta hali be ke kilinka hala sinyo homa se men fo siti be mo hayna me jandi be hi fanke juhati juha
ala nyinin koto wala sa ala soto mo kewu ala nyinin koto wala kasara ala to nga misalo sa adron kila wato sallallahu alaihi wasallam melli be keta juhati ala koto wala keta arjana kamarin bal sayyidina bakar siddiq radiyallahu anhu wo be wolu kunyala bar membe keta mo kewunti iko abdullah ibn ubay ibn salul wala be keta kasara jongol ala karantara wolu amma min allah ya c'est même fo site be yen akoto mo gol be hata president ma vice president igana site même be to fo nteli be mento silemba ntemento silemba site fo man se fo ma se basilla abela kafring ba tele kono la paix et réconciliation abela kafring kindi abari nya be ba kafring ba tele kono habi mammo bo moto ni menga menga menke kotoma ya hala tongoto ya hinada ya hafo ko imam fuske fandi be gutule la ke baranyi mama ibe tahala ya ikawata ma luwonu ibati lo wolo inta tahala wato habi so fo siti kono mo hol be ni menga la me fana ya hala si itano fana kila ha bangi rasul sallallahu ko adalu ila alkhair kafailihi meme mo tembe na hera ko sutu fa argen na nyini ko abele ko ha baro abaralla wo ha baraji keme soto ide ba ti keme kilo soto inshallah donc wa habi so fo siti kono mo hol be yandi be hala si tama ala ko fo misiru se bo jani ala timma finition ha golle be ke ko se kenye donc ni ha nyene ka habi so ke kuma kanti adan tege wala sallallahu alaihi wasallam mbe men na alfa Allah na alfa fo se douane parce que na alfa bijan a doa misil modien misilo yin se tariya nyame ala ko haban e be hatra inauguration oto jang ala la mansa ya kono la mbole do atrala na alfa ma dingalu hanna kisi je fatike mpanambe tibabu jamano kan je kul hagole betege mbeta jidije akul be siari o sonia se kenya nyame ala ko me filim fam nyame dingal se matili nyame hila lo silo lu kan ala ko se continue muslimi ade mala inshallah mbole do atrala na alfala wala bi sallallahu muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد مالي العالم علك ان امين المي فرق وجمال الهرم فرق وجمال الكاديال ما رب العالمين كلا من ترى مي كان لك سامه العالمين كلا عندنا علم السلام على كان الكافر علم البلاد شيطان كان لك كلا كان البلاد شيطان كان الدنيا تسوى العالمين كلا دين علم الله كان العالم كيف ماري على هرم يكاديال ما رب العالمين كلا من ترى مي كان لك سامه على العالمين كلا على ان كان باك على دي نفر من نمر كان ما غير من نمر كان ما على العالمين كلا على ان كان باك على كان سوى كان بانيا كان نجم اسمك هرا دنيا على مكيلا ماري على بارا من دامي على ما كندون على مكيلا جنا على من سلم زين كون على مزين على ما باندان على اورانا باك على مكافر دي ام على مكيلا دينك السلام على مكيلا على ما السلام على كان الكافر على ما بلاكيلا كان بلا ستانكو كلا دنيا تسوني على مكيلا على ان كان باك على دي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وارزقنا مع الابرار يا اخبار يا ذي الجلال والاكرام ربي اغفر لي ووالدي والمسلمين والمسلمات يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذي الجلال والاكرام صلى الله ورسوله وبركه اللهم ولا